मेरा नाम निशा है। मैं मेडिकल की स्टूडेंट होने के साथ साथ एक फेमस टिकटॉकर भी हूँ। मुझे टिकटॉक वीडियो बनाने का जुनून है। जब से मैंने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू की है, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता। मेरा काम सारा दिन सिर्फ टिकटॉक पर वीडियो बनाना और उसे टिकटॉक पर अपलोड करना है। मैं और मेरी फ्रेंड जोया मुख्तलिफ जगहों पर जाकर टिकटॉक बनाती हैं। एक दिन मैंने और जोया ने प्लान बनाया कि हम कॉलेज के पीछे जो वैरान बिल्डिंग है, जहां जाना मना है, वहां जाकर टिकटॉक बनाएंगे। इसके लिए हमें छुट्टी का इंतज़ार करना पड़ा ताकि सारे स्टूडेंट्स चले जाएं और हमें वहां जाते हुए कोई भी ना देखे। हम कॉलेज के ग्राउंड में बैठकर सब स्टूडेंट्स का जाने का इंतज़ार करने लगे। आखिर कॉलेज खाली होते होते शाम हो गई। फिर मैं और जोया उठे और कॉलेज के पीछे मौजूद बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। बिल्डिंग के सामने पहुंचकर हम रुक गए। बिल्डिंग से अजीब सी नहुसत टपक रही थी। बिल्डिंग के करीब पहुंचकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। जोया ने बिल्डिंग के अंदर जाने से इनकार कर दिया और मुझे भी मना किया कि अंदर ना जाओ, लेकिन मुझ पर टिकटॉक बनाने का जुनून सवार था। मैंने उसकी बात की कोई परवाह ना की और अंदर चली गई। जैसे ही मैं पहले कमरे में दाखिल हुई, मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई और मुझे पसीने आने लगे। मैंने तेजी से अपना मोबाइल निकाला और सोचा कि जल्दी जल्दी वीडियो बना लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। मैं मोबाइल से अपनी टिकटॉक वीडियो बना रही थी कि मुझे मोबाइल में अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई। मैंने डरते डरते पीछे देखा तो एक साया दूसरे कमरे की तरफ जाता हुआ नजर आया। मेरे मोबाइल की बैटरी जो इस वक्त फुल थी, बैटरी 0 पर आकर मेरा मोबाइल ऑफ हो चुका था। मैं कमरे से निकलकर बिल्डिंग से बाहर भागी तो ये क्या, मैं एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गई थी, लेकिन मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। साथ वाले कमरे से मुझे बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। खौफ की वजह से मेरा दिल डूबने लगा। बच्चे की रोने की आवाज मेरे करीब आने लगी। खौफ की वजह से मैं अपनी टिकटॉक बनाने वाली आदत को बुरा भला कहने लगी और सोचने लगी कि काश मैंने जोया की बात मान ली होती और बिल्डिंग के अंदर ना आती। अब मैं फंस गई थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं डर और खौफ की वजह से रोने लगी और दिल ही दिल में अहद करने लगी कि आइंदा मैं टिकटॉक नहीं बनाऊंगी, बस किसी तरह यहाँ से निकल जाऊं। ये कहना था कि एकदम मुझे अपने सामने रोशनी नजर आई। मैं रोशनी की तरफ बढ़ी तो वो बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता था। सामने मेरी दोस्त खड़ी थी। मैंने जोया को कहा कि भागो और जल्दी से यहाँ से निकलो। हम लोग भागते हुए जल्दी से वापस कॉलेज के ग्राउंड में आ गए। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे देखते हुए जोया ने परेशानी में पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। मैंने उसको सारा वाक़या सुनाया।
اس کے بعد زویا اپنے گھر اور میں اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن جب سے میں بلڈنگ سے نکلی تھی اس وقت سے میری حالت بہت خراب تھی۔ میرے سر اور کندھے پر لگتا تھا کہ جیسے کسی نے بہت بھاری چیز رکھ دی ہو۔ ایک ہفتے تک مجھے بخار نہیں اترا، میری طبیعت صحیح ہونے کی بجائے اور خراب ہونے لگی۔ ہر وقت کندھے پر بوجھ محسوس ہوتا اور مجھے اپنے کمرے میں کسی کی پرچھائی نظر آتی۔ کہیں پر بھی جاتی تو کسی کا سایہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا۔ میں نے ڈر اور خوف کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی کہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ آئندہ میں کبھی ٹک ٹاک ویڈیو نہیں بناؤں گی بلکہ واپس اپنی پڑھائی شروع کروں گی۔ اس رات جب میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے دیکھا ایک آدمی اور ایک عورت میرے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے ہیں اور کسی سے باتیں کر رہے ہیں کہ چلو اب بہت ہو گیا ہے، اب واپس چلو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کسی بچے کی عجیب سی آواز آنے لگی جیسے وہ نہ جانے کی ضد کر رہا ہو۔ عورت نے اس آدمی سے کہا کہ اس کو بالوں سے پکڑ کر زبردستی لے چلو۔ میں ڈر گئی اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ عورت ایک بچے کے سائے کو زبردستی لے کر جا رہے ہیں اور بچہ عجیب سی آوازیں نکال رہا ہے۔ اسی وقت میری طبیعت ایک دم بالکل ٹھیک ہو گئی، ایسا لگا جیسے میرے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے موبائل سے ٹک ٹاک ایپ ڈیلیٹ کر دیا ہے اور اب صرف اور صرف میرا دھیان اپنی پڑھائی کی طرف ہوتا ہے، اور اب میں دوسروں کو بھی منع کرتی ہوں کہ اس ٹک ٹاک کے چکر میں نہ پڑھیں۔ یہ تو کسی نیکی کی وجہ سے میں بچ گئی، لیکن ہر کوئی میری طرح خوش قسمت نہیں ہوتا، اور میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو ہر کسی کو سناتی ہوں کہ کیا پتہ کوئی اس واقعے سے سبق سیکھ لے اور میری طرح کسی مصیبت میں نہ پڑے۔